म्हणटा पळय कुसता इथेन जाता इथेनान तसो हाय वॉलेटायल आसता सो तो उजो इजिली पेट्टा अशें जालें सपोज न्ही सो आमचे कडेन जेवण हें तें उरना सो तुवें ते पयशे आहा ते खातले या ते इंडस्ट्री तुमकां कितें दितल्यो कित्याक मोस्ट ऑफ दीस इंडस्ट्री आर नॉट एट ऑल मॅन्युफॅक्चरींग द फूड प्रोडक्ट and even though if they are manufacturing the fruit products now they are not at all supplying throughout Goa थोड्योच कंपनी आसा like PNG they are not PNG also not like what we say supplying the food products they are like supplying cosmetics things even this way what we say diapers and the sanitary pad all those things and even creams what we say this cosmetics and all those सो कशा फूड इंडस्ट्री इतल्यो ना आनी लायक डेरी प्रोडक्ट्स सगळ्याच दुधाचे प्रोडक्ट्साचेर रावूंक शकना सगळ्यांचे पोट बीन चावळतले कित्याक मदींच तूं अकस्मात कितें स्टार्ट केलें जाल्यार तुजें चावळतलेंच सो महामारी जातली इन शॉर्ट आमचीच लायफ सोंपतली सो हेज्या खातीर जंगलां हे तें राखूंक जाय ग्रीन बेल्ट जो CM सावंत म्हणटा पळय तें म्हणून कांय जायना राखोवं जाय जेन्ना जमिनूच उरना जेन्ना झाडांच उरना तेन्ना कितें जाता तें आमी बरें दुबयचें एग्जाम्पल घेवंक शकता इवन लायक दीस वॉट वी से युरोपियन कंट्रीजाचें एग्जाम्पल घेवंक शकता थंय सगळें रेगिस्तान म्हणटा पळय रेंव जाता जेन्ना जमनीन लायक कितें म्हणटा नमी म्हणटा पळय लायक कितें कितें न्यूट्रियंट्स हे ते नासता जेन्ना ते एवापोरेट जावन वयता वयर आकाशांत तेन्ना ते परत येना इजिली ते कशें आसता भरपूर लायक वर्सां लागता ताका वर्सां सुद्दां न्ही इवन एकदां येत ना कित्याक भरपूरशे dated years from the Egypt time and all that we all know that there are no trees on this what we say European countries the desert even like Sahara desert is one of the biggest desert in the world they trees na थंयची लायफ कशी आहा हे आसा एक्स्ट्रीम जे लायक आतां पळय कल्कीन मुवी रिलीज जाला पळय तितून दाखयला की लायक कशें झाडां आसता कशें जाता कितें जाता उदका खातीर उदक लायक मागीर लास्टाक उदक बीन भांगरा अशें ट्रीट जाता कित्याक आमकां जगपा तर जाय उदक जेवण आनी ऑक्सिजन आमकां पयशे नाका आसता हे तरी म्हाका तरी कळ्ळें म्हाज्या लायफान लायक 2 वर्सां लास्ट इयर एंड दीस इयर आय स्पेंड मोर दॅन 13 lakhs देन आफ्टर रियलायज जगपा जेवण आनी मनाची शांती दॅट इज इम्पॉर्टंट तूं समाधानी असलो न्ही जाल्यार तूं 1 रुपयाचेर सुद्दां जगपाक शकता दिस इज वॉट आय रियलायज दिस इज वाय आय एम हायलायटिंग ऑल दोज थिंग्स लायक हाव दी CM सावंत इज डिस्ट्रॉयिंग गोवा आनी तुमी तेकाच सपोर्ट करता हां आतां तुमी म्हणटले ना टील 2027 सुद्दां तोच राज्य करतलो अशें कांय ना तुमी तेजेर PIL फायल करा कोर्टान चला जेन्ना तेजेर लायक 14 लाख PIL पडटले पळय 14 लाख पॉप्युलेशन आनी गोवाचे तेन्ना तो जे CM पद सोडपा पडटलें तेका दिस इज वॉट लॉ ऑफ दीस इंडिया दिस इज वॉट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिस इज वॉट वी हॅव टू यूज अगेन्स्ट हिम बिकॉज आय डोंट थिंक सो ही इज लायक रायट पर्सन टू सीट ऑन दॅट CM चेर इवन लायक ही इज हँडलिंग दीस होम मिनिस्ट्री तेणी एज्युकेशन मिनिस्ट्रीची कितें वाट लावन उडयल्या पळय ती कळटा आमकां just running behind this English, just running behind that 90% marks, just running behind this whatever this GSET, not GSET, this CBSE board and all that. कशा गोंयान हिंगा आमी इम्पॉर्टन्स दिवन कांय फायदो ना आमचे गोंय पयलूय बी लिटरेट आशिल्लें पयलूय बीन आमची एज्युकेशन मिनिस्ट्री भरपूर बरी आशिल्ली सो आमी कितें आहा पळय रायट डिसिजन घेवंक जाय रायट कितें जर रायट पाथार रायट ट्रॅकार वचोंक जाय कित्याक कशें आसा आमीच जनताच आसता ते मोस्ट पावरफूल आसता हांव तुमकां इन शॉर्ट सांगता जनताच्या अगेन्स्ट कोण उलोवंक शकना जेन्ना लायक 150 crores ऑफ पॉप्युलेशन ऑफ इंडिया वील एक्ट अगेन्स्ट दीस गव्हर्मेंट नो देन गव्हर्मेंट हॅव टू चेंज देअर पॉलिसीज सिम्पली बायंडींग द लॉ सिम्पली बायंडींग द सेक्शन 144 कितले पुलीस ऑफिसर्स आसा ते 144 काम करपा आनी कितली जनता आसा आनी हांव वायलन्सान सपोर्ट करिना ते पुलीस ऑफिसर आमकां राखता सो तेंचेर हात सुद्दां उखलप रॉंग हां थोडे पुलीस ऑफिसर खरेंच सारके लायक हरामीक आसता जास्त हांवें तरी म्हाज्या लायफान आतां इतले लायक कोर्टान हे ते गेलो पळय हांवें तर पुलिसांचे लायक रियल लायक हे पळयलें कितें म्हणटा ते रियल कलर पळयलो हां आनी हांव हेवूय म्हणटा सगळे पुलीस ऑफिसर चोर नासता थोडे पुलीस ऑफिसर आपली खरीच ड्युटी करता थोडे होमगार्ड सुद्दां पळयले हांवें फोंड्या एरियेन एकटो होमगार्ड आसा
तो बाबडो इतलो टेन्शनान आसा रडोन सुद्दां आपूण ड्युटी करता ताका पयशाची आस नासता तो ट्राफिक क्लियर करून लोकांक हेल्प करून ताका बरें दिसता जिवाक दिस इज वॉट वी नीड थ्रू आउट इंडिया थ्रू आउट गोवा दिस चेंज आमी मनीसपण दवरीत आमी लायक आमचे स्वताचे सोडून सगळ्यांचे चिंतीत न्ही जाल्यारूच कितें तरी जातलें दॅट्स वाय आय डोंट वॉन्ट CM सावंत टू सिट ऑन दॅट CM chair because he is destroying Goa. You all know that how he has sold this Juari's land which you like government has government has taken from peoples of Goa at a rupees of like 4 आणे म्हणटा पळय 4 आणे स्क्वेअर मीटर आणि आता ती 1.5 लाख स्क्वेअर मीटर करून 5,000 कोटीची जमीन विकली दिस इज द स्कॅम इवन द PWD रिक्रुटमेंट स्कॅम रिक्रुटमेंट स्कॅमाचे हांव इतलें उलयतां रिजन आसा ताका ते भुरग्यांक जॉब मेळ्ळो म्हणून म्हाका काय व्हडलें दिसना ते भुरगे चोरींतल्यान तांकां जॉब मेळ्ळा ते फाल्यां चोरतलेच रोडाच्या एक टेंडराचेर ते चोरतले कित्याक भरपूरशे लायक PWD कामाचे आसता पळय कॉन्ट्रॅक्टर ते घाटी पळयता भरपूर लायक हांव सिगरेट मारपाक वयता थंय भरपूरशे घाटी येता ते व्हडले दादा अशे उलयता तुमी आमच्याच गोंयांत येता आमच्याच पब्लीक टॅक्साचेर जगता आनी आमकांच शाणपण दाखयता म्हाज्या सारके लायक मेळत न्ही तुमकां बोडोवन काडटले सामके लोळोवन मारतले पूण हांव वायलन्सान प्रिफर करिना अनलेस एंड अंटील यू अब्यूज मी अनलेस एंड अंटील यू वर गेटिंग इनटू माय मॅटर without any proper reason. So I'm ending this video here. Please share this video as much as you can and तुमकां कळ्ळां आसतलें हां मदीं मिक्स ते उलयला आसतलो I accept that कशें लायफान प्रॉब्लेम हांवें भरपूर पळयल्या लायफान लायफ रियलायजेशन जालां तें सुद्दां न्ही म्हाका हे प्रॉब्लेमांतल्यान जालां त्रासान आसलेल्याकूच मनशाक त्रासाची व्हॅल्यू या पयशाची व्हॅल्यू वॉटेवर थिंग्स पयशाची व्हॅल्यू अशी ना म्हाका कित्याक पयशे कितले कमी स्वार्थी मनीस स्वार्थीच उरता सो थँक्यू फॉर वॉचिंग राधे राधे